body. Kabila. Okay. Balik. 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 Out it. Yeah. Tadi kan out it. Press. Nice. Balik. Video ko, Telen. No, meron ka pa. Ayaw nyo na umuwi. Uwi na tayo. Matalo na nga din. Out it. Lol. Ulo. Malabo na. Halik. Kunin, pre. Inanon. Balik. Kunin na natin yung sasakyan, no? Wala ng tao. Ulo. Problema lang, saan may ibababa? Problema lang, asan yung susi? Ano, walang problema, dyan na exit. Sumugod taxi ka. Saan? Di kasya yung sasakyan. Miners na. Lapit ka, Gian. Out it. Anong kategory? Oy, Justin. Kasi kalaban ko, wala pa na. So, 65. Tapos, CDN 60. Okay, pressure na. Balik. Justin, pag nasa loob ka na, bakit na? Ano tayo? Yeah! Feel ko yung laro ko na misinterpret nila. Justin, Kanila ako, isang boom. pasok ka, yakap na lang. Pasok, yakap. Balik! Eh, ibang edit si Gian, pre. La, 8 yun. 8 points. 5 lang. Hindi, gumanon si Sir. Ay, hindi. Alam ko, pagka-jumping turn niya, tumama, tapos nag-round na sa kaya tinaan ako 8 pa o 5. Uy! Justin! Nahabol ka! Justin, balik! Dalawang points na lang yan, oh. Uy, Justin! Unahan mo na. Last 10 seconds. Bibihis ko ba ako? Diretso win. Balik! Balik! Kaya ba? Hindi yun gago. Halina.